І головна сцена тут таки ўжо пачынае. Я не разумею, чаму нас так мало тут. І чаму нас так шмат там. Кидайте пиво, шашлычки и все остальное. И подлетайте сюда, потому что сегодня, тут, зараз мы с вами открыем фест тутака. И нас чакае вельмі шмат музыкі, вельмі гарачай, незвычайнай. И будут некоторые сюрпризы, так само подарунки. Тому хутчэй падыходзьце сюда, мы будем потиху пачынаць. И чым хутчэй вы долучыце, тым хутчэй мы пачнем. Эй! Воу! А что там на галерце? Эй! А что там за столиками люди сидят? Эй! Не-не-не-не-не-не-не! Эй! Где вы? Я чакаю вас тут, и не только я. Ну что ж, шановное господарство, у нас есть некалькі хвілін до пачатку, пакуль я зраблю невялічкую абвестку, я буду казаць гэта некалькі разоў, але мушу пачаць з гэтага. У нас вядзецца прямая трансляцыя, дзякуючы нашаму медыйнаму партнёру тэлевізіі Белсат. Дзякуем. Але калі для вас небяспечна трапляць у кадр, то, калі ласка, трымайцеся бліжэй вось таго намёта гукарэжысёра. Але калі для вас няма ніякай небяспекі, то, калі ласка, займайце месца бліжэй, бо нас чакаюць неўтымаваная музыка і танцы. Хутчэй падыходзьце, я вас тут чакаю. Зараз скончыцца чарга па прысмакі, і мы будзем пачынаць. Ну што, як вы? Як вы сёння праадбавілі дзень? Да, вот, хороший початок, хороший початок. А что намётовый городок сегодня спал? Не. А что было? Что было у намётовом городку? Тутака! Что такое тутака? Что значит тутака у намётовом городку? Чаго там только не было. Ёсць тое, что нельга рассказывать услых. Ёсць тое, что нельга рассказывать услых. Музыка была? Спевы до ранку были, танцы были, непристойности были. Только там были непристойности. Окей, а я нагадываю, что вы ведаете, что сегодня фест не скончивается. По сутности, ее сегодня только начинается, потому что завтра будет протяг. У гэтым годзе тутака расцягнулася на целые 3 дні, и я спадзяюся, что мы с вами сустрэнемся тут яшчэ и завтра, потому что увечары, акрамя канцэрту, ёсць яшчэ невялічкі сюрпрыз, які мы з вами вызначым, калі вы падыдзеце сюды, і мы вызначым, ці варта нам рабіць сюрпрыз, таму што рашэнне залежыць толькі ад вас. А ведаеце, якая заўтра падзея? Окей, я намекну. У гэтай падзеі ёсць мяч. Так. Вось, таму калі мы збярэмся тут, вось тады мы вызначым, што ж мы будзем рабіць з гэтай падзеяй тутака. Іспанія чэмпіён. Ну што ж, а я запрашаю вас яшчэ раз сюды, і мы можам распачынаць. Я нагадваю, што тэлевізія Белсат вядзе прамую трансляцыю проста цяпер, таму калі для вас гэта небяспечна, калі ласка, трымайцеся бліжэй намёта гукарэжысёра. А ў астатнім, калі ласка, падыходзьце бліжэй, мы будзем пачынаць. Ну што, тутака? Не, это какой-то початок открытия. Эй, люди за столиком, люди в чарзе, вы тутака? Тутака! Давай! Тутака! Ладно, приймається, окей, на початку може бути. Ну що ж, калі, до речі, ваши, зноў жа пра трансляцыю, калі ваши знаёмыя не могуць трапіць на фест, калі ласка, падзяліцеся з пасылкай, і зноў жа, калі для вас гэта бяспечна, няхай яны далучаюцца да нас онлайн. Ну што ж, а я пакуль хачу назваць зноў жа тых людзей, і не толькі, дзякуючы которым у нас ёсць магчымасць у мяне стаяць сёння на сцэне тут, у вас
танчыць под гэтыя выдатныя музычныя гурты, которые тут у нас з'явяцца, а таксама правесці ўсе гэтыя выходныя ў такой класнай атмасферы. І гэта арганізатар фэсту фундацыя Тутака. Давайте вспомним, как мы учора віталі кіраўніка фундацыі Тутака. Гэта ўжо бліжэй. Окей. Ганаровы патранат прэзідэнта Рэспублікі Польшча Анджэя Дуды. Ганаровы камітэт, лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, воевода Падляшскі Яцек Бжазовскі, прэзідэнт горада Беласток Тадеуш Трускаляскі. Шчыра дзякуем за дапамогу ў арганізацыі фэсту нашаму партнёру, спадзяюся, яшчэ на шмат гадоў наперад, гораду Беласток. Я думаю, што шмат хто каго прыюціў Беласток, тут прытуліў. Да, я бачу. А кто из Белостока приехал? Вау, класс! Фінансавая падтрымка задання часткова фінансуецца з рэсурсаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Фестываль дафінансаваны праз амбасаду Каралеўства Нідерландаў у Варшаве. Праект ладзіцца ў межах праграмы Art Power Беларусь, Беларускай рады культуры і Дацкага інстытута культуры пры фінансавай падтрымцы Еўразвяза. Партнёры фестывалю, платформа «Новая Беларусь». Інстытут Гёте, Infinity Group, Центр беларускай культуры ў Беластоку, Гміна, гарадок, Беластоцкі тэатр лялек, Гмінны цэнтр культуры ў гарадку, мылаварня 4 шпакі, школа Polish for Беларусь, Беластоцкі музычны клуб Байсол, фундацыя Беларусь 2020, а за смачную ежу на фэсце, вось акурат па яе стаіць гэтая вялізная чарга. Мы дзякуем кейтерингу Подляскі Консек. Ну і яшчэ раз галоўны медыапартнёр тэлевізія Белсат. Медыападтрымка, Польскае радыё Беласток, газета «Współczesna», кур'ер поранны, радыё Акадэра, тыднёвік беларусаў у Польшчы Ніва, беларуская радыёрацыя, будзьма беларусамі, мост медыа, палатно медыа, крытыка палітычна, еўрарадыё і страна для жизни. І, канешне, вялізная падзяка за упершыню, за усе гады фэсту, за цягнік, который шмат каго прывёз нас сюды. Дзякую. І мы дзякуем Жонту Маршалкоўскаму. Велізарныя падзякі за цягніку Жонду Маршалкоўскаму Падляшскага воеводства і перавозніку Пол Рэгіо. Я спадзяюся, што наступным годам нам спатрэбіцца больш вагонаў, каб давесці ўсіх сюды. Таму я на вас спадзяюся і, как казаў Павел, прыйду праверу, каб усе даехалі. Ну што ж, а я нагадаю яшчэ вам пра тое, што варта падыходзіць сюды да вялікай сцэны, таму што мы пачынаем, мы ўсё паспеем даесці і дапіць, але гэтае адкрыццё варта не прапусціць. А я нагадаю вам, што платформа «Новая Беларусь», ведаеце платформу «Новая Беларусь»? У каго усталяваная? Прызнавайцеся, я нікому не скажу. Платформа «Новая Беларусь» ладзіць квіз, ён яшчэ цягнецца. Пераможца квізу можа атрымаць у падарунак слухаўкі AirPods. Хочаце? Что? Как-то нет. Вам что, не трэба AirPods? Трэба? 2 раза? У нас только одни. Тым не менш, платформа «Новая Беларусь» ладзіць квіз. Адказваючы на пытанні, вы можете выйграць слухаўкі, а таксама пераможца конкурсу гэтага квізу можа стаць маім сувядоўцам на 5-7 хвілін, можа быць нават на 10, калі нам спадабаецца разам. І выйсці са мной тут на вялікую сцэну і абвесціць выдатны гурт, я абяцаю. Таму, калі ласка, далучайцеся да платформы «Новая Беларусь». Па-першае, там можна знайсці праграму на заўтра, а па-другое, можна выйграць абсалютна спакойна слухаўкі AirPods. Ну што ж, а я хочу запрасіць на гэтую сцэну нашых ганаровых гасцей, сяброў, дзякуючы якім гэты фэст адбыўся і дзякуючы іхнай падтрымкі мы можам быць тут, нам можа быць бяспечна, которые з намі знаходзяцца ўвесь гэты час і не толькі на фэсце. Калі ласка, спадарства, я хочу запрасіць перш за ўсё на гэтую сцэну кіраўніка фундацыі Тутака Паўла Стана Станкевіча.
а таксама наших ганаровых гасцей. Прывітайце! Мы чакаем іх трошачку. Яны таксама хвалююцца. А знаеце, без каго гэты фэст у прынцыпе немагчымы быў. Гэта добра, ёсць у нас спонсары, у нас ёсць падтрымка, у нас ёсць кейтэрінг, у нас ёсць што піць, што есці, але без каго в прынцыпе гэта ўсё не мела б сэнсу. Чаму это? То есть мы сейчас можем дзякаваць Лукашенко за гэты фэст? Я думаю, што гэты фэст перш за ўсё немагчымы без вас. Таму што калі б не было вас тут, усё гэта папросту не мела б сэнсу. Таму я хачу падзякаваць перш за ўсё вам за тое, што мы учора зноў ледзь не разнеслі сцэну. Тут сёння будзе цяжэй яе разнесці, але дзякуй вам за гэты настрой. Я думаю, што сёння ў нас таксама будзе горача, праўда? Да! Да? Так? Не, я вам не веру. Зря? Так горача будзе тут! Так? Таму што дзе мы? Дзе мы? Дзе мы? Дзе мы? Дзе мы? Окей. Ну што ж, я запрашаю на гэтую сцэну кіраўніка фундацыі Тутака Паўла Стана Станкевіча, а таксама нашых ганаровых гасцей. Запрашаю, калі ласка, на сцэну. Запрашаем, калі ласка. Słuchajcie, ja na takim stresie, bo ze mną szmat talenowitych, cudownych siabrów. I my tu сегодня zabrali się takimi siabrami razem z wami tak samo. I ja prosto mają kaszę w głowie. Nie wiem, co prawda, co сказать, ale ja chcę spytać was. Kto był wczoraj i kto pomni, jaka domowa między nami? Pomnicie? Помните czy nie? Давайте поспробуем. Żywy Białoruś! Jeszcze raz możemy spróbować? Żywy Białoruś! Do końca dnia все będzie już klas. Siabry, pierdolę ja wam wdzięczny i nie chcę tu zabierać czasu, потому что woś тут есть ludzie, які хочуть wam tak samo сказать wielmi ważne słowa. Тому просто, jak zawsze, budźmy razem, budźmy tu taka сёння i razem zawsze niezależna, gdzie my będziemy żyć. Dziękuję wam wielki za ten fest. Mnie podaje się, że chyba nam udało się. Dziękuję. Paweł Станкевич! Я хочу запросить до микрофона лидерку демократичных сил Беларуси Святлану Тихановскую. Вітаю, дарагія сябры. Ужо шмат з кім сёння пабачылася, паабдымалася, пагаварыла. Я вельмі удзячная, што я тут на Тутаке, на свяце, на сапраўдным свяце беларускасці. І хоць нас, беларусаў, зараз параскідала па ўсім свеце, але ж мова, культура, наша гісторыя – гэта тое, што нас усіх аб'ядноўвае. Наша краіна сёння паняволеная, але ніякія рэпрэсіі, ніякая прапаганда не змогуць паняволіць наш вольналюбівы беларускі народ. Бо мы – нацыя партызанаў. Нават у самыя цяжкія часы мы, беларусы, не апускалі рук. Мы сыходзілі ў падполле
и працягвалі барацьбу. Мы умеем самоорганизовываться, мы умеем брать отказность, и мы умеем перамагаць. Мы – нация героев. И сегодня мы выказываем солидарность с нашими героями, которые находятся за кратами, включаючи Анджея Пачобута, Олеся Беляцкага и іншых. Мы солидарны с теми, кто протягивает борьбу внутри краины, а так само с нашими героями, которые ахвяруют своими життями на полях бою в Украине, как наши волонтеры, добраахвотники з полка Калиновского. Мы – нация творцев, нация Франтишка Скорыны и Марка Шагала, Святланы Алексеевич и Василя Быкова, Левона Вольского и Олеся Пушкина, Александра Помидорова и нават РСП. Наша творчесть – найлепшая зброя супраць расійскага миру. Я хочу подякаваць беларусам Падляшша. Ва ўсе часы, калі беларуская мова і культура прыгняталася, менавіта вы, беларусы Падляшша, захоўвалі беларускую ідэнтычнасць. Менавіта тут узнікла газета «Ніва», радыё «Рацыя», беларускі Хайнаўскі ліцэй, фестываль «Базовішча» і вось ужо зараз фестываль «Тутака». Я хочу падзякаваць настаўнікам, грамадскім і культурным дзеячам, актывістам, гісторыкам, журналістам і ўсім, хто спрыяе аб'яднанню АБА, Дароце Раманюк, Евгену Вапу, Олегу Латышонку, Барбары Пякарскай, Ярославу Іванюку і многім іншым. Асаблівы дзякуй арганізатарам фестывалю «Тутака» і яго галоўнаму рухавіку Паўлу Станкевічу. Дзякуй усім удзельнікам фестывалю, музыкантам, мастакам, рамеснікам, літаратарам, выдаўцам. Мяне перапаўняе гонар за тое, якая мы, беларусы, багатая культурная нацыя. Дзякуй уладам Беластоку і гарадку, уладам Падляшскага ваяводства, польскаму міністэрству ўнутраных спраў, амбасадзе Нідерландаў і дацкаму інстытуту культуры за падтрымку гэтага фестывалю. Ваша інвестыцыя ў беларускую культуру і ў дэмакратычны рух – гэта ваша інвестыцыя ў будучыню Еўропы. Мы заўжды былі, ёсць і будзем часткай еўрапейскай сям'і. Дзякуй польскім уладам і польскаму народу за тое, што далі прытулак сотням тысячам нашых суайчыннікаў. Дзякуй за тое, што раздзяляеце рэжым і беларускі народ. Мы цэнім вашу падтрымку і салідарнасць. Дзякуй паслам і спецпрадстаўнікам, якія сёння са мной на сцэне. Гэта тыя людзі, якія прасоўваюць Беларусь, нашу барацьбу на міжнароднай арэне. Дзякуй вялікі за вашу дапамогу і за ваш уклад. Dear ambassadors, dear special envoys, I'm so grateful to share this event of Belarus together with you. I'm really grateful, and all Belarusians are grateful for your dedication, for your assistance, and for your support of our democratic movement. Дарагія сябры, я сёння не буду казаць банальныя рэчы, што ўсё будзе добра. Перад намі яшчэ вельмі шмат выпрабаванняў. А я вас прашу, каб вы заўжды памяталі аб нашай галоўнай мэце, аб нашай мэце. Кожны дзень, крок за крокам, ішлі да яе. Я вас прашу шанаваць і захоўваць беларускую мову адно аднаго і адстойваць свае правы. Ніколі, ніколі не здавайцеся. І разам мы ўсё здолеем. Дзякуй. Жыве Беларусь! Дякую. А теперь я хочу запросить на микрофона секретаря Рады БНР Полину Присмакову.
А что это мы молчим? Вітаю всіх. Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ганарога патранату гэта фестывалю. Вітаю ўсіх удзельнікаў, арганізатараў, выступоўцаў, ну і, канешне, ўсіх гасцей. Мне асабліва прыемна вітаць вас з гэтай сцэны, дзе дзесяцігоддзе запар ладзіўся знакаміты рок-фестываль «Басовішчы». Яшчэ ў свае студэнцкія гады тутака на Падляшшы, калі я была сябром Беларускай асацыяцыі студэнтаў, я мела за гонар і прыемнасць таксама арганізоўваць і адчыняць гэты фестываль з гэтай сцэны. Таму мне надзвычай прыемна бачыць, што гэтае месца прыцягваць беларускую культурніцкую і інтэлектуальную эліту. Нават цяпер ужо з усяго свету. Узгадаю, што Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвесціла 2024 год годам Васіля Быкова, нашага выбітнага пісьменніка і дзеяча адраджэння, чые 100годдзя з дня нараджэння мы адзначаем сёлета. І хоць апошнія свае гады, як вядома, Быкаў быў вымушаны правесці, як і шматлікія з нас на чужыне, душа яго заўсёды балела за Беларусь. Ён працягваў пашыраць і святкаваць усё беларускае. То будзьма і мы працягваць браць яго прыклад. Адзін сумны момант, з якім прыйдзецца, з горача якого прыйдзецца вяртацца да хаты, гэта тое, што я не паспела агарнуць усе мерапрыемствы, усе воркшопы, усе канцэрты, які ладзіліся тутака падчас фестывалю. Настолькі нас тут шмат. Разумных, крэатыўных, таленавітых. Жывуць беларусы! Жыве Беларусь! Дякую. А цяпер я перадам слова кіраўніку НАУ, намесніку старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлу Латушку. Жыве Беларусь! Шановная спадарня прэзідэнт-элект, шановная спадарня прэзідэнт-элект, вашай экселенцыі, шановная пані воевода, шановны пані прэзідэнце, шановныя сябры, шановныя беларусы. Чалавек жыве, пакуль марыць. Я думаю, тут сабраліся ўсе людзі, беларусы, якія мараць. Мараць пра што? Пра галоўнае. Вярнуць сабе Беларусь. Вярнуцца ў Беларусь. Я вельмі мару пра тое, што я вярнуся ў Беларусь. Але марыць недастаткова. Важна рабіць кожнага дня. Рабіць у тым ліку і такія фестывалі. І дзякую Паўлу Станкевічу за тое, што тутака мы сабраліся на тутака. Бо мы разам, мы беларусы. Тут я з'явіўся першы раз у 1996 годзе, шмат гадоў таму назад, і пабачыў, як жывуць беларусы ў Польшчы. І я цешуся з таго факту, што сёння сабраліся таксама беларуская меншасць у Польшчы і беларуская дыаспара. На жаль, беларуская дыаспара з таго факту, што дэпартавалі нас з нашай краіны. Але важна, што мы разам, бо калі мы разам, значыцца, мы сіла. На жаль, навала расійская, яна пануе на нашай зямлі. На жаль, жудасны рэжым яшчэ існуе на нашай зямлі, існуе на нашай зямлі. Але гэтая жудасная рэч, яна знікне. Знікне не сама сабой. Яна знікне толькі тады, калі мы будзем разам, калі мы будзем моцныя, калі мы будзем сільныя. І нельга здавацца. Трэба верыць, марыць, жыць, бо жыве наша родная Беларусь. Жыве Беларусь! Дякую. А цяпер запрашаю да мікрафона віцэ-воевода Эва Куліковска. Прошу. Dobry wieczór wszystkim Państwu. Co powiedzieć po takich ważnych gościach? Zostało mi tylko Państwa przywitać tutaj na tej ziemi podlaskiej. Wielu z Was przyjechało z niedalekich miejscowości, wielu z Was przyjechało z odległych miejscowości. Ważne jest to, co powiedział przedmówca. Warto żyć i marzyć. I te marzenia są po to, żeby je spełniać. Tu wszyscy, jak jesteśmy za wolną Białorusią. I jako przedstawiciel rządu w terenie bardzo
chciałabym, żeby jasny był przekaz, że my jesteśmy razem z wami, tak jak wy jesteście razem z nami. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj wszyscy, że są dzieci. Tutaj ja nie mówię po białorusku, ale osoby, które się znają na tym języku, mówią, że przyjemniej się słucha małych dzieci, którzy mówią po białorusku. Więc to chwała wam, że ta tożsamość was jest tam, gdzie jesteście. Więc żyjemy wspólnie. Mam nadzieję, że wszystkie działania, które wspólnie będziemy realizować dalej, przyczynią się do tego, że będziecie tak samo demokratyczni jak Polacy. Wszystkiego dobrego, bawcie się, korzystajcie z tych dni. Bardzo dziękuję Fundacji Tutaka za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia, bo to naprawdę bardzo wielkie przedsięwzięcie. Bardzo dziękuję tutaj wójtowi za udostępnienie miejsca. Bardzo się cieszę, że przybyliście, że spotkaliście swoich dawno niewidzianych znajomych. Mam nadzieję, że ta energia, ta atmosfera pójdzie w świat i za rok mam nadzieję, że się spotkamy tutaj ponownie. Wszystkiego dobrego, życzę dobrej atmosfery, dobrych przeżyć. Dziękuję. Дякую. А теперь я попрошу до микрофона вице-мэра города Белосток Рафала Рудницкого. Pani prezydent, drodzy goście, szanowni państwo, Festiwal Przybudzonych Tutaka odbywa się kilkadziesiąt kilometrów od Białegostoku, więc ktoś może zapytać, co tutaj robią przedstawiciele władz stolicy województwa podlaskiego. Od początku wydarzeń na Białorusi my jako miasto Białystok staramy się wspierać tych wszystkich, dla których najważniejsze jest to, by Białoruś była wolnym, niezależnym i suwerennym państwem. I stąd nasze wsparcie dla wszystkich możliwych inicjatyw organizowanych przez diasporę białoruską funkcjonującą w Polsce, dla wydarzeń, które organizują Białorusini mieszkający w naszym kraju. Bo wierzymy w to, że dożyjemy takiego momentu, kiedy tacy fantastyczni ludzie, chociażby jak Paweł Stankiewicz, będą mieli okazję organizować wydarzenia w Mińsku, na Białorusi i nikt nie będzie ich za to ścigał. I wierzę w to, że taki moment nadejdzie, także dzięki temu, że my jako miasto na czele z panem prezydentem Tadeuszem Truskolarskim staramy się wspierać w każdy możliwy sposób tych, którzy o tą wolną Białoruś walczą, także ze sceny muzycznej. Żywie Białoruś! Дякую. Слово передаецца ўпаўнаважанаму воеводы Падляшскага па справах меншасцяў. Прывітаем Артур Канапацкі. Прошу. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu wojewody podlaskiego, pana Jacka Brzozowskiego, chciałbym przede wszystkim pogratulować organizatorom tak wspaniałego festiwalu. Chciałbym pogratulować tego, że znowu na podlaskiej ziemi mamy okazję poznawać kulturę białoruską, obcować z tą kulturą białoruską. To jest niezwykle ważne, szczególnie w kontekście województwa podlaskiego, które jest wielokulturowe, wieloetniczne i ta kultura białoruska jest coraz bardziej widoczna też tutaj na tym festiwalu. Przyznam się Państwu, że ja nigdy nie myślałem, że będę występował z tej strony sceny, bo jako student kilkukrotnie brałem udział w basowiszczach, które były w tym samym miejscu i osobiście niezwykle się cieszę, że na powrót kultura białoruska zawitała do tego samego miejsca, gdzie przez wiele lat przyjeżdżali tutaj wspaniali twórcy z Białorusi i można było posłuchać białoruskiej kultury. Mam nadzieję, że jako pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych będę mógł w jakiś sposób Państwu pomóc. Jestem też do Państwa dyspozycji. Chciałbym życzyć Państwu udanego festiwalu, dobrych spotkań, dobrych, nowych znajomości i relacji. I przede wszystkim życzyć Państwu wszystkiego dobrego. Żywie Białoruś! Дякую. Прывітаем войт гміны гарадок Весло-Кулеша. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na pięknej ziemi grudeckiej, na festiwalu Tutaka. Na początku również pogratuluję organizatorom na czele z panem Pawłem. Cieszę się, że chociaż malutkie ziarenko mogę dołożyć też jako współorganizacja tego i myślę, że czas na to, żeby to wspierać jeszcze bardziej. Szanowni Państwo,
W naszej społeczności lokalnej bardzo często spotykamy się z taką opinią, że ten festiwal Basowiszcza, który miał miejsce i organizowany od kilku lat festiwal Tutaka, to jest taka kontynuacja tego. Natomiast uważam osobiście, że festiwal Tutaka jest tym festiwalem, który ma taki bardzo fajny projekt. Tu są urozmaicenia oprócz śpiewów, oprócz muzyki, są różnego rodzaju warsztaty, pokazy i inne takie czynności, które są zaplanowane. Za każdym razem coś nowego, coś fajnego i to, jak to się mówi, możemy obserwować z roku na rok. Chcę poinformować również o tym, że ten teren, na którym znajdujemy się, dzisiaj było powiedziane, że tutaj udostępnione przez wójta, ale na chwilę obecną poinformuję, że od pewnego czasu staramy się o przejęcie tego terenu w ramach zamiany gruntów z Lasami Państwowymi, bo tak jak Państwo, kto był w poprzednich latach, pamięta, że tu stała stara scena, taka stara, no jak to się mówi, wiata czy stodołka. W każdym bądź razie tego już nie ma, bo to jest właśnie też, należy traktować, że to jest przygotowanie w kierunku zamiany, a te nieruchomości zostały rozebrane. Także są zmiany festiwalu Tutaka z roku na rok i tu też myślę, że nastąpią zmiany, które pozwolą, poprowadzą do możliwości organizacji tego rodzaju festiwalu na nowej arenie tutaj leśnej. Mamy pewną koncepcję, a myślę, że też tą koncepcję będziemy modyfikować w ramach spotkań też z organizatorem panem Pawłem, ale to później. Natomiast życzę dzisiaj jak najlepszych, udanych, jak to się mówi, i śpiewów, i tańców, i muzyki, i tego, co zostało dzisiaj zaprojektowane w ramach dzisiejszego festiwalu Tutaka. Wszystkiego najlepszego, zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Запрашаю до мікрафона ўпаўнаважаны міністра замежных спраў Польшчы па сувязі з беларускай дэмакратычнай супольнасцю спадар Артур Міхальскі разам з сябрамі з розных краін свету, нашымі з вами сябрамі. Дзякуй вялікі. Паважаная спадарня прэзідэнт, паважаная спадарня старшыня, паважаны спадар міністр, пані воеводо, Panie Prezydencie, Panie Pełnomocniku, Panie Wójcie, my wonderful dear colleagues from diplomatic community, ambassadors, diplomats, thank you that all of you are here today with us. Siabry, дорогие Białorusy, siabry, drodzy Polacy, дорогие siabry swobodnej Białorusi. Что хоть тут Что хоть тут, на этой поляне, отбывается великая манифестация свободы, манифестация имкнения белорусов быть свободными и манифестация солидарности с вами, поляков, ваших соседей и усих людей доброй воли, незалежно от того, отколь яны. Ваша присутность тут – это не только летняя природа, не только добрая забава. Пробачьте. Не только добрая забава, это так само выразное свидетельство того, что вы почуваете себя супольностью, что ваш дух свободы не сгорает, незалежно от того, насколько składana sytuacja w Ukrainie zusim blisko odsiul, gdzie tysiące ludzi siedzą w turmach, gdzie ludzi prześladują za любую прояву niezależności. Ja wierzę, że dzień, kiedy mnogi z was smogą swobodnie wrócić na rodzinę, z jakiej wy byli wymuszeni uciekać, nastanie. Niechaj nastanie chudszej, czym my думаем.
Wielki dziękuję za zaproszenie i ja rad jeszcze raz сказать, что со мной сюда сегодня приехали мои сапраўдныя сябры, амбассадоры, дипломаты с разных краин. И так есть у нас, и я вижу, и Нидерланды, и Соединенные Штаты, и Канада, и Латвия, и Швеция, Франция. Так? Все. Дякую вам за підтримку. Дякую, що ми так само є некая супольність доброї справи. Я глибоко вірю, переконаний, що це є супольність доброї справи і що ви переможете, а ми разом з вами. Поки ми хочемо, звісно, щоб побач нас була свободная, незалежная, демократичная держава. И наши соседи просто повинны жить у нормальной, свободной краины. И того мы жадаем со всего сердца вам. И наприкінці хочу так само подякувати, конечно, нестомному прихильнику слушной справи Павлу Станкевичу, jaki za zaproszenie i jaki organizuje te cudowne podieje tu u Grudku. Dziękuję wielkie sabry, żaduję wam dobrej zabawy i żywie Białoruś! Dziękuję! Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! Дякую вам, шановне господарство, дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви так само сьогодні з нами. Я сподіваюся, що ви так само зможете добре пробавити час разом з нами. Дякую велике. Дякую. Давайте підтримаємо веселое, хорошее фото, как было хорошее фото. Дякую велике. Ну что ж, а перед тем, як мы с вами гахнем музыкой по этой сцене, так, каб яе почули тут, як звычайно неподалёк на белорусской мяжи, самый час обвестить апошнее пытанне квизу «Новой Беларуси». Цягам сённяшняга дня Новая Беларусь ладзіла квіз, нагадаю. Пытанні да квізу публікавалі на сваіх старонках у Інстаграм спадар Маляваныч, гурты СОЖ, синдром самозванца і без назвы і разбітае сэрца пацана, а таксама я, Крысціна Дробыш, калі мы з вами яшчэ не знаёмыя. Адказ на пытанне яшчэ можна пакінуць у апцы «Новая Беларусь». Рандамайзер вызначыць пераможцу ўжо літаральна праз гадзіну. Таму ёсць апошні шанец. Хто стане ўладальнікам? Мы даведаемся проста тут, на гэтай сцэне, праз гадзіну. Итак, апошняе пытанне. Падрыхтуйце тэлефоны, падрыхтуйце апку. Пытанне, апошняе пытанне квізу «Новая Беларусь». У якім годзе на гэтым месцы адбыўся першы фестываль? Адказ на пытанне вы можете пакінуць у апцы «Новая Беларусь». Ну што ж, а цяпер па музыцы? Да? Ну што ж, за мной ужо рыхтуецца вельмі незвычайны гурт, таму што ў гэтым бленд-рок-гурту паядналіся музыкі з абсалютна розных краін. Гэта Беларусь, Украіна, Польшча і нават Мексіка. Гэты гурт не раз выступаў у падтрымку Беларусі, а таксама Украіны. І што ж, шалёная энергія на сцэне тутакі. Гурт Carlin and Company. Ваши аплодисменты!
You did all your duties on the run. I wanna hug you, mom. It doesn't matter if you're all worn down. I can't rock and roll to my mama. How she make me a birthday kid. How she say whenever you're crying, little boy. This has begun. Let me load my arms with my guns. This throw shows where I come. Hold it away. Come keep rock and roll to my mama. How she make me a birthday kid. How she say whenever you're crying, little boy. Rock and roll to mama. How she make me a birthday gift. How she say whenever you're crying, little boy. Don't care rock and roll to my mama. How she make me a birthday gift. How she say whenever you're crying, little boy. Scary, may see no fear. This was scary way behind it. There are us alone, no any clue. It's controversial, use them too. Don't fool these words. Don't fool these words. Don't fool these words.
no sound. This was scary when he burned the ground. No money plays, it got no sense. No money plays, and I reach my base. Don't fool these world. Don't fool these world. Don't fool these world. 'Cause it's all about the world. All about the world. No bugs, no talks, no drugs, no talks, no feed, no drugs, no hit, no balls, no key, no fade, no hunt, no stay. 'Cause it's all about the world, all about the world. Don't fool these world. Don't fool these world. Don't fool these world. 'Cause it's all about the world. All about the world. Hello, Tutaka! How are you feeling today? Good? It was a hot day, but it was a great day for us because we came here, we discovered a lot of beautiful people, a lot of beautiful energy that comes out of you. So we want these days to stay with us forever. And this is our new song called Days. Вам слышно было бас на прошлых песнях? Okay, let's do this. A guilty crime. Your lies put my weapons down. I said hush, touch, feelings on my face. I don't rush. Such easy game to play. Wait, waves, they will never cry. Wait, waves, I'll never see your fucking tears. Wet wine, wet wine, wet wine.
face. I don't run such easy game to play. Wait, wait, still never cry. Wait, wait, I'll never see a boogie tail. Wet wine, wet wine, wet wine, wet wine. It's a guilty crime. Short lies, put my weapons down. I said, feeling inside my veins. I don't work, as a game to play. Wait, wives, it will never cry. I'll never see a boogie tail. With wine. Дайте руку! Рок-н-ролл — это всегда сложно. Мы сейчас будем стараться вас удивить. У нас новая бас-гитара. Вас так много. Я так люблю на вас смотреть. Что? Окей. Окей. Наша следующая песня про лето, про жару и про любовь. Wanna be so damn hard to drink like sweet pie. Wanna find them damn Tony noodles to the load. Wanna serve the safe days. Wanna play wing games. Wanna find an overfly like a ship dive. On my super bed, can find me everywhere. I'm gonna give you one try. One day, when life on, don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. I don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. Wanna be so damn right to hold you all the night. Wanna have the same bird
get ease, when I have a sick disease, when I find it all the night. Alright, yeah. I'm a Superman, can find me everywhere. I can give you one try, one day, one life. I don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. I don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. Superman, you find me everywhere. I can give you one try, one day, one life. I don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. I don't want the days run so far away. I just want the days stay with me this way. I don't want the days. I don't want the days. I don't want the days. Вы знаете, рок-н-ролльщики не только пьют и курят сигареты, они еще пишут песни про любовь. А иногда эти песни про любовь совсем не про любовь, а про ложь, предательство. Ну а наша песня про любовь, ложь и предательство. No lies, no more. You said I'm big, you said I'm blind. Your mother said, get out of my house. Your mother said, your mother lied. All the house should be treated right. I don't want to hear your lies no more. Everybody. I don't want to hear your lies no more. They said I'm blind. This girl just gave me a flash in my eyes. They said I'm mad. I'm in your right. Come back and touch this final night. I don't want to hear your lies no more. Everybody. I don't want to hear your lies no more. I'm big. You said I'm big. You said I'm big. You said I'm big. You said I'm big. I don't want to hear your lies no more. Everybody. I don't want to hear your lies no more. Everybody.
Вам жарко? А нам здесь еще жарче. Но мы будем делать так, чтобы как нам здесь жарко, было вам там жарко. Окей. Давайте сейчас окунемся в Лас-Вегас. Окей? Life to be satisfactory. We breathe, we dream, we listen, we watch, we suffer, we deny, we interact, we duplicate. Oh, how do we get? Are we enough of that? Are we enough? I got a host in my head. Your satisfaction is a gun. Anybody could pick the gun, and anybody could fire it. 'Cause an empty gun makes no sense. I'm the devil as much as I'm a good, and I choose to be satisfied. I choose a love. I got a host in my head. Upside down. I got a host in my head. Dzięki za dźwięk, ludzi. Я вас слышу в ушах. Что-то я плохо вас в ушах слышу. И это все, и это тутака. Нам говорили, что тут будет ой как дико. Окей. Наша задача сделать вас немножечко фанки, немножечко рок-н-ролл. Я думаю, у нас это получится. Мы сейчас для вас сыграем наш бенгер. Называется I was born in a city. Про город, в котором меня родили. И песня про город каждого человека, в котором его родили, и как он любит свой город. Окей, let's go.
No more hearses, no more pains, only boy, no more pain. I spend my money like a trash. I need somebody to give me cash. I want more night, don't ask me how I'll die. I want more days, more days. I want more place. I was born in a city where the sky be the sky. I was born in the city where I raised my son. I was born in the city where the sky be the sky. I was born in the city where I raised my son. I want more eyes in your eyes. Tell me, girl, when your secret's hide. I hold your lips on mine, your hands inside. Tell me, girl, when your secret's hide. I want more night, more night. Don't ask me how I'll die. I want more days, more grace. I want more place. I was born in a city where the sky be the sky. I was born in a city
a few toes. Let us run for the stars. Let us make what you know. Let us play on a guitar. Let's play some rock and roll. I have no time for this party. Where's my body? Where's my money? Where's my money? Where's my money? Where's my money? Давай, громче! Дякую вялікі за увагу. Я хочу сказати пару слов як представитель беларускі гэтага гурта. Для нас вельмі вялікая павага сёння стаять на гэтай сцэне і іграць для вас. Мы ўсе знаем гэтыя гурты, которые будуць іграць после нас. Гэта вельмі для нас много чаго значыць. Вось, і таму мы хотим павядзець дзякуй всім вам, што вы сёння прыйшлі. І жыве Беларусь! Я уже тут чуть-чуть научился, а сейчас опошняя песня. Но перед тем, как ее для вас сыграть и уйти с потом, но с удовольствием отсюда, я вам представлю замечательных музыкантов, моих друзей. Но у нас на гитаре Василий Литвиненко. Барабанщик с Мексики Альдо Рамирес. Он любит и большие, длинные гитары. Наш басист Кирилл Этюб. Горячая гитара. Слева от меня Петр Рудницкий. Sexy, sexy saxophone Никита Чехов. Вас сегодня веселила группа Карлин и Ко. Приходите и слушайте нас. I saw you dancing on the city light. You've been a standard. It's my lonely dirty life. I heard a pain inside. I smoke a heavy breath. It took a whiskey side. I can't understand.
never fade. You really know, baby. Won't keep smoking through this night. I'll fit the knock song in my darkest space. But better gone in the middle of the train that goes away. Гурт Карлин энд Компани! Спасибо. А можно нам фоточку с тутакой? Конечно! Хто жадає зробити фото з музиками? Гурт Карлин энд Компани! Ну что, сподобалося? Запросим ще раз на тутака? Так, приедете до нас, хлопцы? Класс, домовляемся праз год, сустракаемся тут. Ну что ж, ви живі, готові далі працягвати? О, я бачу, який класний настрой, це ж зовсім інша справа. А гэта... Будзе зусім хутка. Ну што ж, шановнае спадарства, пераможца квізу «Новай Беларусі» будзе вядомы праз гадзінку. А пакуль што, за 2 дні тутакі адбывалася безліч розных актыўнасцяў. Вы паўсюль паспелі? Паўсюль паспелі? Окей, што паспелі? Што было самым класным? Что? Я не чую. Маляваныч! Я чую Маляваныч. Кто сходил на мастер-класс до Маляваныча? Хорошо. Кто засынал подказки Маляваныча? Воу! Спадар Александр недзе тут, то перадамо ему привітанне гукам. Я так само выросла на казках Маляваныча, таму, спадар Александр, вам привітанне. Окей, а лазню зацанілі? Як вам лазня на выездзе? Ставіць яшчэ? Клас, я таксама за. Ну што ж, я яшчэ раз нагадваю, што фэст сёння не скончваецца. Што заўтра нас чакае таксама шмат вельмі цікавага. Па-першае, сустрэча з вядомым пісьменнікам-гісторыкам Уладзімірам Арловым.
Для тых, хто выжыве, я планую быць сярод тых жа. Мы варым крупнік з Марыяй Грыц. Хто калі-небудзь спрабаваў крупнік? Во, таму вы разумееце, чаму варта застацца заўтра і разам з Марыяй пакаштаваць яе фірмовага крупніку. Таксама заўтра зноў тэатральныя гульні з Маляванычам, кінапаказы і спектакль, йога для дарослых і дзяцей, а таксама вядома канцэрт увечары. Таму не разыходзімся і не раз'язджаемся. Я спадзяюся, што заўтра на сцэне Тамака мы з вами таксама будзем разрываць усё, што там будзе. Але ёсць такое пытаннечко у мяне для вас. Мы з вами высветлілі надоечы, што заўтра адбудзецца знакавая падзея, за которой сочыць шмат хто. Гэта футбол. Хто сочыць за Еўра-2024? І я так разумею, што вы не хочаце прапусціць фінал. Не хочаце? Но то такое пытанне. Ці варта нам папрасіць арганізатараў, фундацыю Тутака, таксама безліч валанцёраў, которые тут кожны дзень з намі, зарганізаваць прагляд фіналу Еўра-2024. А цяпер давайте так, каб кожны валанцёр на ўсіх пляцоўках пачуў, што вы гэтага хочаце. Робім трансляцыю Еўра-2024. Спадарства-арганізатары, я прашу прыняць да ўвагі, што мы патрабуем на заўтра, акрамя ўсіх актыўнасцяў канцэрту і крупніка з Марыяй Грыц, зарганізаваць нам прагляд фіналу Еўра-2024. Чакаем? Клас! Ну што ж, дадаткова, я спадзяюся, што нам удасца дамовіцца і што мы дастаткова папрасілі арганізатараў. Будзе абвешчана пазней, дзе гэта адбудзецца. Я думаю, што ў нас будзе выдатная кампанія для прагляду фіналу. А за каго будзеце заўзець? Там Іспанія, тут Англія. English! Іспанія? Англія? Я думаю, што у нас будзе гарачы прагляд фіналу. English, так, першыя шэрагі за English. Заднія шэрагі? А гэта правільны адказ. І, канешне же, мы можам заўзець за каго заўгодна, але мы павінны заўсёды заўзець за Беларусь, таму што жыве Беларусь! Паша Станкевич, я спадзяюся, ты чуеш, як мы выконваем твоё жаданне на гэтую Тутаку? Ну што ж, спадарства, вы бачыце, што у нас музыкі актыўна рыхтуюцца. Зараз я даведаюся, колькі ёсць часу. Будзе. А гэта пакуль што секрет. Ну што ж, а я хочу вам паведаць, што заўтра таксама будзе працаваць і лазня, будзе працаваць кірмаш, будзе працаваць наш прекрасны фудкорт. А таксама на правах чалавека, который робіць аўдыёкнігі, калі вы не ведаеце, я скарыстаюся магчымасцю распавесці. Я раблю аўдыёкнігі, таму мы прывезлі сюды так званую аўдыёкропку, дзе вы можете на сапраўдных касетніках. Хто помніць, як уключаць касетнік? А ёсць тыя, хто не ведае, што такое касетнік? Дзеці, вот в першым шэрагу, вы ведаеце, што такое касета? Да? І ты ведаеш, як уключаць? А ты ведаеш, якое спалучэнне паміж касетай і алоўкам? Навошта касеце аловак, ведаеш? Хто ведае, навошта касеце аловак? О, паглядзі, колькі дарослых могуць ставіць. Пакажыце дзіцёнку, у чым яднаюцца касета і аловак. Наша пляцоўка будзе знаходзіцца каля чылаут пляцоўкі Новай Беларусі. Падыходзьце, калі ласка, сюды. Ну і я ўжо хачу запытацца, а хто з вас чытае кніжкі? Воу, окей. А хто з вас слухае кніжкі?
Ну, я думаю, что... Чему вы не слухаете книжки, спытаюсь я. Ну что ж, калі вы яшчэ не слухали ніводнай кніжкі з беллітак, так, калі ласка, падыходзьце до нас, мы вам снабдзім вас прекрасными новыми кассетниками, классными, с выдатными кассетами и классным белорусским беллитом. Ад аудиовыдавецтва «Книжный воз», «Аудиобукс Бай» и «Коммуникат». Наши музыкі амаль што гатовыя, і наперадзе нас чакае яшчэ вельмі шмат класнай музыкі, у тым ліку вельмі крутая калабарацыя Падляшша і Беларусі. Хаця Падляшша лічыцца Беларусю. Ну што ж, гэты гурт, который цяпер сярод якога я знаходжуся, гурт з Менску, і ён базуецца ў Варшаве. Яны натхняюцца так званым псіхадэлічным рокам, крауд-рокам і постпанкам. Стварае эклектычную сумесь з брудных гітарных рыфаў, мудрагелістых рытмаў і сінтэзатарных шумоў. Як вы бачыце, у хлопцаў вельмі шмат усякай апаратуры. Я думаю, што яны нам пакажуць майстар-клас, як майстарскі гэтым даваць рады. У гэтага гурта ўжо 3 альбомы. І цяпер, наколькі я ведаю, гурт актыўна працуе над 4-м. Ну што ж, прывітайма гурт «Сіндром самазванца». Давай, давай, давай! Усім прывітання. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Яшчэ літаральна хвілінка падрыхтоўкі, наладзіць інструменты трэба, ведаеце.
на подлогу, як пил, на мене сідає. Хтось кинув камінь, камінь стався ядомим, я насамрэч памёр, ці прикінуўся мёртвым. Зараз будзе песня пра новы космас, то бок пра новы парадак.
гэта мы і ёсць. Мы памянялі стыль просто. Я Гарадніцкі. Песня про белорусскую национальную рысу. Млявость. Життя, агульная млявость, і аби якогось до життя, а не накриває нейкі бесконцы жестяк. Агульная млявость, і аби якогось до життя. Стань
Дякую. Мы у нашем гурте сумуем играть на одних и тех же инструментах, так что зараз поменяемся инструментами и протягнем. Песня будет про город, мы с города Менску. Не люблю Ромы микрофон, люблю свой. Микрофон — это как зубная щетка, ведаете. Дык а ёсць хтосьці з Менску, не? Яшчэ не все забыли пах родных вуліц, не? Вось і мы таксама. А ў Менску сонечна. Безлюдный остров, але ж мы тут. Паскудный монстр затягнет кут. Мой город им жив, дыхал тут, так редко солнца и дмухалцы. Самозабойца отклал на потым суицид.
Зараз песня будет с дивной назвой «Бусамоя». Это на мове бальбута, якую придумал белорусский письменник Альгерд Бахаревич. Я сорвал голос у Татрах, не будь ржавых дён. Слухайте, наши дни такие ржавые, что, ведаете, ну... Ну, добре, идите спать у наметы свои, мы не супрать. Мы сами себе тут потешим.
апошняя на сегодня песня. До речі, мы тут продаем несколько кассет, там десяток кассетов, товарищ будет продавать, там, где вось мерч весь тутаки, вось тут намет. И там можно взять кассетку себе на память, и там будут ржавые дни, до речі. роботи. Всім цікавість тільки одно, ким я працюю, де і як давно. Ці маю працовний попит, ці маю досвід роботи.
цікавіць толькі адно, кім я працую, дзе і як давно, ці маю працоўны вопыт, ці маю досвед работы. Доводить до шаленства, доводить до шалю. Много не цікавить, ким я почуваю. Доводить до шаленства, доводить до шалю. Нікого не цікавить. Синдром самозванца. Парочку наших касет можна придбати ось там побач. Дякую великий фестивалю Тутака і всім, хто собрався послухати наш психоделічний рок. А зараз буде РСП, пробачте за спойлер, ха-ха-ха. Гурт «Синдром самозванца». Ну що, як ви Тутака? Як? Чекаєте наступний гурт? Так, і я так само чекаю, хлопці будуть пасіху рихтуватися, а пакуль що ми ведаємо переможцу квізу «Новая Беларусь». Уладальник альбо уладальницу слухавок AirPods Pro 2. Итак, дзеля ананімнасці і бяспекі для кожнага удзельніка і удзельніцы квізу было нададзены унікальны нікнейм. Я яго зараз назову, ён складана чытабельны. Калі ласка, засяродзьцеся на секундачку. Пераможца квізу «Новой Беларусі», уладальнік альбо уладальніца падарунка, чалавек пад нікам Whitey Яде Джоа. Я паўтаруся. Whitey Яде Джоа. Хтосьці знайшоў сябе? Калі ласка, тыя, хто мае такі нікнейм, калі ласка, падыдзіце да інфапункту, і мы спраўдзім, ці гэта вы. А мы будзем чакаць, магчыма, пераможца квізу «Новой Беларусі» выйдзе проста цяпер са мной на сцэне, каб абвесціць гурт. Які? Клас! Ну што ж, а вы ведаеце, што яшчэ за 2 тыдні да таго, як мы апынуліся з вамі тут, Тутака, праводзілі ўсе гэтыя дні, вельмі файна, весела, на весяле, некалькі дзясяткаў чалавек за 2 тыдні да гэтага працавалі тут, каб у нас з вами стаяла гэтая сцэна, каб быў гэты гук, каб мы з вами маглі паесці, выпіць, павесяліцца.
зноў жа пабачыцца з Маляванычам і ўсімі астатнімі, пагутарыць пра адукацыю, культуру, юрыдычную дапамогу. Некалькі дзясяткаў чалавек 2 тыдні, не вылазячы, тут ладзілі для нас фэст. Больш за тое. Яны мантавалі, рамантавалі, наладжвалі, рабілі ўсё магчымае. Сама цяперашняя падрыхтоўка фэсту, як думаеце, колькі рыхтаваўся гэты фэст? Колькі? Год? 360 колькі было? 364 дні. Правільна, таму што падрыхтоўка да гэтага фэсту пачалася роўна тады, калі скончыўся фэст мінулага году. А хто быў тут мінулым годам? Нормально повеселилися? Не, добра повеселилися? А наступным годом сустрэнемся? Клас! Ну што ж, а я хочу запросіць на гэтую сцэну усіх тых, ну не ўсіх, на жаль, не ўсе могуць паказаць сябе, але я хочу, каб вы прывіталі і падзякавалі тых людзей, якія знаходзяцца 24/7, недзе там, за намётамі, палаткамі, за сцэнай і робяць усё, каб гэты фэст прайшоў на ўсе 100, каб нам с вами было класна, весела, і каб мы маглі разносіць сцэну. Арганізатары і валанцёры фэсту Тутака! Ваши аплодисменты! Słuchajcie. Was тут до холеры много. Господи. Słuchajcie, ja wam wielmi wdzięczny i jeszcze tak po szczerości komu składać słowa podzięki. Jakby poczynając z początku i to już na pewno czuli, to słuchajcie, nawet klasne, że jest honorowy patronat prezydentem Polski. Mnie wydaje się, że to ważne, że prezydent sąsiedniej dzierżawy patroluje swojego sąsiada. To cudowne. Klasne, że tak samo komitet mają i Świetlaną Cichanowską, jaka rozumie, jak ważna dla nas taka zustrecza. Ważne to jest tak samo, że u komitecie już Iwonka Surwiła, jaka nas zluczaje z naszej historii. Patrymka od podlaskiego wojewody, tak samo nieobchodna przy tym wszystkim. To jeszcze сегодня wicemer Białostoka kazał, no gdzie Białystok, gdzie włoś Polana Baryk. I one nawet nie powinny to tam dopomagać, a chcą nam dopomagać. Tak samo jak wójt gminy Garadok, tak samo jego dopomoga potrzebna. I my musimy być wdzięczni i naszym partnerom, i Ministerstwu Wewnętrznych Spraw Polski, i Ambasadzie Niderlandów, i programie Earth Power, Dackiego Instytutu i Białoruskiej Rady Kultury, i szmat, i wybaczajcie kalikowości, nie daj Bóg zabudu, wybaczajcie, ale ja już krychu taki. Ale, słuchajcie, ja już kazał, ciągnik spodobał się czy nie w ogóle? Ktoś jechał na ciągniku? No joś, tutaj tak klasna, dzięki. Słuchajcie, i klasna tak samo, że to i marszałkowska uprawa podtrzymała, chociaż ja już wczoraj skardził się, że tu był taki wielzarny kosiak, to nasz był strategiczny partner, my stracili jego. No można tam po różnemu z tym rozbierać, czemu i na włoszta, ale mi wydaje się, że to możliwe, że to będzie zmieniać i one zrozumieją, że takie podzieje nasze ważne. Ale przez to, u jak ciężkiej sytuacji my znaleźli się i przez inne rzeczy, ja tak samo wielmi wdzięczny wszystkim naszym partnerom, wszystkim ludziom, którzy zechcieli przyjechać, tu pokazać swoją, tak jak kazał ja wczoraj. Wielmi często bezkosztowna, po swoich kosztach, płacili nam nawet za to i wystupy. Krystyna płaciła za swój wystup. Wszystkie takie rzeczy. I to wielmi ważne, потому что odczuwają, że my realnie robimy to razem.
Jak только пошел этот отбой главного финансования, уся технична тут команда, уся ахова, i oni сказали, Паша, my idziemy u nul, ale festiwal trzeba zrobić. No słuchajcie, ludzie, jak żyją tam, i oni rozumieli, że to podzieja ważna. Наш цудовный катеринг просто на левых умовах у лесе расставляет что-нибудь, просто как дать нам что-то пожрать, попить и так далее. Это так само, ну, важно. Ale ja tak samo wielmi wdzięczny передовсім mojej komandzie, moim siabrom i tym czasce, jaki tu baczycie na scenie. Bez ich, wiecie, stolki razy usiądnie сказали, a Pasza ty klasny, Pasza ty klasny, Pasza ty klasny, Pasza ty klasny, Pasza ty klasny. Nie, ja nie klasny, ja nie poczuł. Co tam było? Тут просто маю сапраўдных сяброў, просто які сур'ёзна сваім высілкам, потам, намаганнямі просто стварылі гэтую падзею. І ім сур'ёзна дайце цяпер дазнаць, як вы ім удзячны. А напрыканцы я хочу сказаць, окей, адваліўся галоўны партнер, але я так само ў гэты момент, а цяпер я ўжо дакладна разумею, што ў мяне ёсць стратэгічны партнер, галоўны партнер. І гэта вы! Робім сельфячка? Селфі зробім? Давайте. Божечку, я уже не могу. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вибачайте, ми класні. Ми разом класні. Великий дякую. Я вже більше вам не буду перешкоджати. РСП! Гурт РСП! Разбитое сердце пацана. А пакуль мы дамо часу трошки нашему доўгачаканаму гурту падрыхтавацца, якая ваша любимая песня гурта РСП?
Колькі класных песень вы знаеце. Ну, сапраўды, «Розавы закат» можна ўжо аднесці да народных песень, мне здаецца, так? Яна ўжо ўвайшла ў гісторыю. Можна спяваць у застоллі, перадаваць дзецям і ўнукам. Я думаю, што так. Разбіраць на цытаты. Кажуць, што пад песняй РСП людзі не проста знаёмяцца, а нават бяруцца шлюбам. Да, ёсць такі. Вы браліся шлюбам, можа быць, пад песней РСП? Будете браться шлюбом под песню РСП? Что? Кто сказал, я буду? Ты будешь? Под какую песню будешь браться шлюбом? Подождите, дайте девочке сказать. «Розовый закат», угадал. Запомните, калі ласка, это цудоўная дзяўчынка, калі подрасце. Просто не все бачаць. На тутакі дамаўляемся. Гурт РСП запрошаны на вяселле гэтай дзяўчынкі. Як тебе зваць, скажи? Як тебе зваць? Яна. Дзяўчынка Яна. Праз колькі гадоў будзеш брацца шлюбам? Праз 20 гадоў. Праз 20 гадоў Яна тут будзе брацца шлюбам пад «Розавы закат» гурта РСП. Хлопцы, вы будете тут праз 20 гадоў граць на шлюбе Яны? Мы можем нават не уходить. Все 20 готовы играть. 20 годов «Розового заката», а? Вядомы факт, што ў Беларусі гурт атрымаў 15 сотняў. Яны, собственно, гралі канцэрт на базе «Аганёк». Музыкі-госці канцэрту атрымалі па 15 сотняў, аднак з гэтай адсіткі выйшаў цэлы альбом. Огонь! Тому давайте дамо огню на этой сцене. Тутака! Прывітанне, сябры! Вельмі рады нашай сустрэчы, таму што давайте падцягвайцеся ўсе адтуль з галёркі сюды, зробім шчыльна і гучна. Колькі бегаў, столькі ведаў, прыгадзіцца гэты бег. Не курыў і не абедаў, а ў красовачках пад снег. Эх, красовки, очень ловко получается утекать. Ни у берцах, ни у ботах мои ноги не догнать. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Осернулся и увидел за спиной шарным шарно и оливки, и маслины. Ситуация говно. Вспомню я, как в первом классе утекал от большунов. На победу я согласен, поражение не мое. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех.
Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Дякую, сябри. Ну а зараз па старых, давно чаканых баявічках пройдземся. Рви мой старенький кассетник, рви гитара, пой душа. Ты у киоске, у газетных, пила торговлю не спеша. Купил я Беларусь сегодня, газетку, в общем, зашибись. Увидел макияж твой модный, возьми у тебя беды и влюбись. О-о-о, городок, ты к любви моей жесток. И томатный сок пью один я теперь. Пьет я цвет любви, посилная, помоги мне, знай, сияю, ведь я влюбился, поверь. В новом клубе Дом культуры, где окны под евроремонт, далее учитель физкультуры пробил дыхание рот в рот. И он поднимал тебя як штангу, довольно нагло танцевал. Я обращусь к гадалке Ванге, как штангу взял и не поднял. О-о-о, городок, ты к любви моей жесток. И томатный сок пью один я теперь. Пьем я цвет любви, посилная, помоги мне, знай, сияю, ведь я влюбился, поверь. Я земля, я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Пойду в спортзал и стыру-гиру, штанги откручу кольцо. Он думал, что он рышанкир, я ему сделал под лицо. Но не учел одной штуки, моя
Дякую, сябри. Наступная песня «По закону». Молодая, симпатичная судья, выпускница по распределению. Молоточком тюкнула, прощай, семья, отбываю я на исполнение. Этим молоточком бы по голове, чтобы о последствиях подумала. Як ты с гэтым на районе будешь жить, лучше бы ты выпила и дунула. Но нельзя по закону нельзя. 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 Молодая, симпатичная судья, запросил тебя на день рождения. Применил наручники туда-сюда, опустила банка с подворения. Молодая, симпатичная судья, ты одна сядешь на подоконнике. По годам тебе уже нужна семья, внедорожник, дальше 2 любовника. Но нельзя по закону нельзя. 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 Дякую, сябри. Подпевайте нам, подпевайте, как мы чули так само. Часовой не спит, все границы снова на засов. И он за мной следит, а я ходить хотел бы без трусов. Мой фикус поливает, мой прыг
запамінай. Пры першай жа магчымасці ты долары губляй. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Между протоколами аккуратненько лежат. Пусть меня целуют зад, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. Все хочу вернуть назад. Все хочу вернуть назад. Все хочу вернуть назад. Быть сам автоген отчиняет дверы в тишине. Милая моя, я хочу каких-то перемен. Но ты с другим, увы, с налетом синевы. От пальцев до конечности и самой головы. Еду я на ровары, а в кармане доллары. Между протоколами аккуратненько лежат. Пусть меня целуются, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. 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 Пусть меня целуются, но блестят слезой глаза. Я на гэтым ровары все хочу вернуть назад. 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 Дякую, сябры! Я не ведаю, бачыце ці вы не, такую прыгажосць нам падаравалі. Это пагонячка, якая будзе заўсёды са мной у сэрцы. Як настрой, сябры? Ну что, трошки вернемся к самому сокровенному, природному, так сказать, мужскому, где-то и женскому. Песня называется «Бруки с выпускного». Твои руки, у тебя у гардеробе повинны быть руки. Мало ли какая свадьба, мало ли кто просто нальел. Ведь час я ходил у парадной одежды, но не встретил любовь и не встретил надежду. Ты рыбил карман, порвал штанину и отдал шие. Руки с выпускного руки. Что же у них такого? Да ничего, просто у них были твои руки. Руки с выпускного руки. Что же у них такого? Да ничего, просто у них были твои руки.
знать, что швею так заводить. Классика, проверенная временем из стрелочки мять. Выпуск на руки. Что же у них такого? Да ничего, просто у них были твои руки. Руки с выпускного. С выпускного руки. Что же у них такого? Да ничего, просто у них были твои руки. Полюбила Гапара, полюбила Калдера. И теперь ты с Гапаром, с настоящим Калдером. Дарытьем добетя ты, представитель Гапаты. Я ж сгораю от любви, вот такая селяви. Посещаешь ты зим регулярно, модных шмоток тебе накупил неких странных. Типа Рэмбо напялю очки и кроссовки. Ты не верь, он обманет тебе. Хапник лауки, хапник лауки, хапник лауки, лауки. Полюбила Гапара, полюбила Калдера. И теперь ты с Гапаром, с настоящим Калдером. Горытьем добеться ты,
ляпоты. Я ж сгораю от любви, ось такая селяви. Я смотрю на тебя, и мое сердце плачет. Ты шагаешь, а рядом с тобой гопник скачет. Модный парень такой, заводной Тарантино. Ты ж такая хорошая, я такая скотина, такая скотина, такая скотина, Дина. Полюбила гопара, полюбила колдыра. И теперь ты с гопаром, с настоящим колдыром. Да рытьем, да ветер ты, представитель гопоты. Я ж сгораю от любви, вось такая селяви, вось такая селяви, вось такая селяви, вось такая селяви, вось такая селяви. Ты писала стихотворения про твое обо мне впечатление, и мою фотокарточку маме дала посмотреть. И у следующее воскресенье запросила меня на день рождения, а после фотокарточку папе дала полядеть. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, соотечественник мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. О-у-о. Чтоб с тобой пообщаться, может быть, навод поцеловаться, чтобы начать с тобой встречаться, ну, в общем, ходить. Бросил взгляд у глазок я случайно, и забилось сердце печально. Ты в объятиях другого, а он рядом с тортом сидит. Позвони, розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, соотечественник мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. О-у-о, о-у-о. Ну якое уже тут общение, уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой пацан. Я случайно взял монтировку, будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновения на тортик чужой. Розовый закат, поверни это время назад. Розовый закат, соотечественник мой и брат.
Кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат, разберись, розовый закат. Дякую, сябры. Ну і наша на сёння апошняя песня. Я спадзяюся, мы праспяваем яе разам, так? Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Я пью один, хотя хотел бы пить с тобой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Прошла любовь, погасли свечи, пьянству бой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Я пью один, хотя хотел бы пить с тобой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Прошла любовь, погасли свечи, пьянству бой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Я пью один, хотя хотел бы пить с тобой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Прошла любовь, погасли свечи, пьянству бой. Не наливай, ну что ты делаешь со мной? Не наливай, не наливай, малыш, постой. Твоя не дрогнула рука, ты налила мне коньяка. І усі разом, так? Дамские ликеры и вододуля, потом текила и кинзмарауля, потом какого-то крепкого коньяка, а потом чернильца и все, пока-пока.
но нам любовь не возвратить. Она утеряна навек. Не накладай мне рыбу щек, тебе меня не совратить, за это могут посадить. Готовы? Дамские ликеры и вододуля, потом текила, змараули, а потом какого-то крепкого коньяка, а потом шарнирца и все, пока-пока. Ты меня опоил огненной водой. Покажи, как теперь добраться мне домой. На метро уже поздно и нету бабла. Ты меня на моторе к себе завезла. Сказала, не волнуйся, сказала, просто я поверил тебе. Но, видимо, напрасно. Было все не классно, было все отстойно. Ты била себе со мной, очень непристойно. Блузку расстегнула, там личико нема. Так испугался, что думал, что хана. Надо это дело как-то переварить. Надо налить дамских ликеров и водули, потом текилы и смараули, потом какого-то коньяка, девушку чернильца и все, пока. Дамских ликеров и вододули, потом текилы и смараули, потом какого-то коньяка, девушку чернильца и все, пока-пока. 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 До встречи завтра в салате. Пока-пока. 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 До встречи завтра в салате. До встречи завтра в салате. Дякую, сябри! Розбите серце пацана! Це був гурт РСП. Ви круті! До речі, Чудового коли ви вечора. хочете набити наш мерч, який там заставився трошки, ось у тим наметі з мерчем продається наш мерч. Дякую, великі сябри! Живе Білорусь! РСП, живе Білорусь! Ну, коли ви, як кажуть, так пекно просите, хлопці, ці погодитеся ще на одну. Я ще одну! Поехали! Ну что, отрываемся по полной. Бейба-лейба! Свидание с другим. Ты сядешь в Макдональдсе съем. И сгустились тучи, начались грозы дожди. Я потом под серогу, все патлы монстрыгу. А куда ж ты, девчонка, спешишь? Не тякай, подожди. Бейба, 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 на модных джинсах лейба. Я хочу стать лейбашкой на модных джинсах бейбашки. Бейба, 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 на модных джинсах лейба. Я хочу стать лейбашкой на модных джинсах бейбашки. Вау-вау! Вау-вау!
кастры, все кастры. Сентябрем полыхает, горит наших встреч тобой сквер. Отпадает сентябрьский лист и остриженный твой металлист. Он тебе не подходит, як я, ты, малышка, поверь. Бейба, 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 на модных джинсах лейба. Я хочу стать своей башкой на модных джинсах бейбашки. Бейба, 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 на модных джинсах лейба. Я хочу стать своей башкой на модных джинсах бейбашки. Вау-вау. Anybody see my baby? Anybody see my baby? Anybody see my baby? Anybody see my baby? Дякую, сябри! Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Класс! Я думаю, что Паша там задоволений, потому что сапраўды гэта неймаверна гучыць. А вы не хочете доведаться, что будет далее, так? Ладно, у меня важная обвестка для вас. Хтосьці зноў згубіў телефон. Хто згубіў телефон? Праверьте, калі ласка, свае кішэні і торбы. Таму што телефон зноў знойдзены. Ён будзе знаходзіцца вось па правым баку ад мяне, каля аховы на ўваход на бэкстэйдж. Але гэта яшчэ не ўсё, што вы згубілі за сёння. РСП мы таксама згубілі толькі што пасля выступу хлопцаў. Таксама згубілася паясная торба. Ребята, можно? Ребята, ведаеце што? На жаль, абмежаванне па часу. Але, калі яшчэ, прыязджайце все 27 ліпеня на фестываль «Летутень» у Кракаў. Вось там уже аджарам дык аджарам. Колькі часу будете выступаць? С утра до вечера. С утра до вечера едем у Краков на Летутень. И там нас будет чакаць РСП зранку до вечера. А калі хтосьці згубіў паясную сумку, калі ласка, таксама падыдзіце да аховы на бэкстэйджу, калі вам яна патрэбная. Иначе доведется яго кому-нибудь отдать. Ну что ж, а пакуль мы с вами остываем, выдыхаем после РСП и рыхтуемся до вогненнага дуэту далей, я яшчэ раз хочу, каб мы с вами подякавалі тым, дзякуючы каму мы с вами гэтыя 3 дні тут.
Организатор фесту – Фундация Тутака, гоноровый патронат президента Республики Польши Анджея Дуды, лидерка демократичных сил Беларуси Святлана Тихановская, старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила, воевода Подляски Яцек Бжазовский, президент города Белосток Тадеуш Трускаляцкий. Дякуем за допомогу в организации фесту нашему партнеру городу Белосток. Задание частково финансуется з ресурсов Министерства внутренних справ и администрации Польши. Фестиваль дофинансованы праз амбассаду Королевства Нидерландов у Варшаве. Проект «Я хочу», как вы запомнили. Проект ладится в межах программы Art Power Беларусь, Белорусской Рады культуры и Датского института культуры. Я нагадываю, что телевизия Белсат, основный информационный партнер, вядзе просто теперь трансляцию з нашего с вами фесту. Так само партнеры фестивалю «Новая Беларусь», Институт Гёте, Infinity Group, Центр белорусской культуры в Белостоку, Гмина, городок, Белостоцкий театр «Лялек», Гминный центр культуры у городку Миловарня 4 Шпаки, школа Polish for Беларусь, Белостоцкий музычный клуб. Вы послухали Белостоцкий музычный клуб? Завтра так само обещают быть. Тому не проходьте мимо. Так само Байсол, Фундация Беларусь 2020, а за смачную ежу на фесте, которую дагэтуль готуют кейтеринг Подляскі концек. Медиаподтримка Польская радио Белосток, газета «Współczesna», Курьер Паранны, радио Акадера, Тыднёвик белорусов у Польши, Нива, Белорусская радиорация, Будьмо белорусами, Мост Медиа Полотно, Медиа Критика Политична, Еврорадио и Страна для жизни. Ну и, конечно, подяки техничку, который довез и будет, сподеюсь, нас доводить, ужонду маршалковскому Подляского воеводства и перевознику Пол Регио. Ну и, конечно, еще раз подяка вам. Живе Беларусь! Вы бачите ворошняк поза мною. Вы уже, может быть, познали вядомую белорусскую зорку, імя якой, магчыма, вам вядомае, хутчэй за ўсё вядомае. Але здарылася тут цікавая калабарацыя з адным чалавекам, который уварваўся ў беларускую музычную прастору, і я думаю, што шмат у чые плейлисты. Свада. Чулі? Свада. Так. Это польско-колумбийский продюсер. В своей музыке он получает уплывы культуры Подляша, при гэтым танцевальной музыки и колумбийских ритмов. И у гэтую во всю подляскую историю с колумбийскими коренями у межах арт-резиденции Института Гёте трапила Валерия Деле, которая Куб. Бывали на концертах Валерии? Так. И вот, видите, вот по правой части от меня той легендарный человек с колумбийско-подляскими коренями и Валерия. Привітання, Тутака! Як справи? Вельмі рада вас тут бачити і вельмі рада презентувати сьогодні пісні для вас, які ми написали со свадой за 40 днів. І, ну так, а, до речі, де ви єсть? Де ви єсть? Де ви єсть? Де ви єсть? Окей. Дякую, пакулі, гэты цудоўны дуэт рыхтуецца за 40 дзён. Колькі песен напісана? 3,5. 3,5 песні, і палова таксама будзе. Усё гэта было створана ў межах арт-рэзідэнцыі, створанай інстытутам Гёте. Ох ты, бяруць у дуэт, я так разумею. Вынік сумеснай працы 40 дзён легендарнай Валерыі Деле пад псеўданімам Куб, а таксама легендарны падляска-колумбійскі, як бы гэта не гучала парадаксальна, прадюсер Свада. Гатовыя? Раз, два, три, четыре. 4, 4, 4, 4, 4. Раз, два,
А пакуль ребята рыхтуюцца, я хочу яшчэ раз нагадаць, калі ласка, хто згубіў тэлефон і паясную сумку, калі ласка, звярніцеся да аховы на ўваходзе ў бэкстейдж. Калі вам не трэба, то не звяртайцеся, я забяру сабе. Я магу пакінуць вас гледачамі? Мне застацца трэцім? Возьміце мяне ў дуэт. Гледачы настойць. Czy mogę dołączyć się do waszego duetu? Oczywiście, zapraszamy. Zapraszamy cię serdecznie. Możesz rozpocząć. Już bardzo ładnie zaczynasz. Ale muszę na pewno mieć 40 dni, nie? Raz. Przynajmniej. Tak. Раз. То долучуся наступным разом, пожалуй, покидаю вас с этим цудовным дуэтом Свада и Валерия Делекуб. Привітаємо! Чужая стала, туга у серце притул знайшла, усі дому шакатили, а сьогодні я хотіла, а соя не походила, о, туга жила, толпу захопили поразливые очи и за собой тягнули отарные глыби. У глибині шерий подих, слови, удихаю слови замість пахородних, удихаю слови замість пахородних. Some
Гадеда мати, гадеда мати, гадеда мати, гадеда батьки, гадеда батьки, ходи до сестры, ходи до брата, я не кличуті, 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 ходи до хати. Там. Догашила, мама серця мне отдала, а я його згубила. Ой, я його згубила, я його. Ой, выйду я на сороньку, гляну я на кромоньку, стану я на кромоньку, гляну я на сороньку. Зорка ясная сьогодненька, что ты сивый до сегоденьки, чи ты не был на моей стороне, чи не был ли отец мочи по мне, тужить прибегаючи, тужить, тебе в гости дожидаючи. Dzięki. Дякую, Тутака. Дякую. Не дякую вам. Сегодня для нас великая радость для вас выступать, тому что этой песни гучаць сегодня у первый раз. И наогул это был вельмі цікавый опыт, калі по запрошению Тутаки и института Гёте я приехала сюда, и мы 40 дней писали гэтыя песни, и я просто закахалася у Падляша, у Беласток трэба был час, каб закахацца, это было не просто, але ўсё ж таки гэта таксама выдатны город и выдатный вайб, и яго адчуваю я зараз. Дякую вам вялікі. Wiktor, ci masz co сказать? Super się cieszę, że Walerii się udało przyjechać do nas na Podlasie i razem pracować przez 40 dni. Fajnie, że możemy się dzisiaj podzielić z wami owocami tej pracy. Super, że jesteście tu. А что там отбывается? А там же выкатили бочку, выдурили дочку. Чекай, выдурили? Да я наш сама просилась. Ой, сады от пары голубые, едете до дому. Мне казала мама. Понял, черти у вас привязали у нас до нашего подъезда на свою дикой Теслу. Едете до хаты, не быть мне бага, не быть мне бага. Тутака! Ружовое тело, у космос тело, зорочка Анжела на меня глядела, ружовое тело, у космос тело, зробила анёла я у чистым полі, поглядела у гору и солнце поширела.
Привязали черти к осиновой жерти. Так и не поедем, просидим до смерти. Привязали за дни, да на 33 дни. Выйди, девка, высокие двери расшини. Расшини широко, выйди през ворота. У нас девки зяют, небо злота, 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 злота. Нова сынова, нова, мова сынова на нова. Доверя широму слову бит, 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 бас. А что там было? Ружовое тело, 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 тело. У космоса тело, 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 тело. Зорочка Анжела на меня глядела, дело, дело, дело. Ружовое тело, 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 тело. У космоса тело, тело, тело. Зробила анёла я у чистым полі. Поглядела у гору и солнце поширело. Dzięki, zróbcie wielki hałas dla Walerii. Wielki hałas! Як адчуванні? Як ощущення, поважані екстремісти? Клас! Ну, як ви вже зрозуміли, ми підходимо до кінця нашого виступу. І тому, ну, ми написали 3,5 пісні, 2,5 вже були. Тому зараз прийде остання пісня, і я б сказала, що гэта песня на тему, якая аб'ядноўвае пакаленні. Гэта песня, якая сустракаецца ў старажытных часах вельмі шмат, але пра гэта не прынята гаварыць. Але сёння той момант, калі мы ўсе зробім наш празрысты беларускі камін-аут. І зараз я б хацела папрасіць вас аб чымсьці. Трошечка маленькая просьба. Ці вы гатовыя? Let's go! Тады я буду вашим дирижером. І я б хотіла, каб ви зробили такий гук. А зараз я роблю так. Загружаю свой потенциал, каб ты со мной потанцевал. Па-па-па-па-па-па. Bounce, bounce. Я ходила, я блукала, в лесе темном скарб шукала, скарб нашла и отшапила, и до дому довела, и до дому принесла. На подлогу обронила, меня мать зажурила, а я двери отчинила, скок, 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 скок за порог, меня подхопил за рог, золотый веселый цмок. А что там? А что там? Пьяно буду, пьяно буду, пьяно буду, 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 буду. Пьяно буду, пьяно буду, пьяно буду, 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 буду. Ці будете пьяные сегодня? Сонний позірк, я загіпнозована, прагну неотяжно я твоєго кохання. Слухай, з тобою розмовляю твої відчування. Let's go! Страх іде на дикое полювання, тебе прагнути вода посеред саванни, бо за мною каравани, гэта не заплановано, але ти виходь на акцію. Проводиться конвертація, прозрыста репутацію, шмат руху танцевальних. Бо сьогодні п'яна буду, п'яна буду, п'яна буду, 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 буду. Тудака! П'яна буду, п'яна буду, п'яна буду, п'яна буду, 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 буду. Мало
хто ведае, што ў беларускай культуры вельмі шмат увагі надаецца непасрэдна стану чалавека, не цвярозаму стану. Шмат хто пяе пра тое, што яны не могуць сядзець, стаяць, хадзіць. І мне здаецца, час аб'яднацца з нашымі продкамі і зразумець, што гэта таксама ў нейкім чынам частка нашай культуры. Ці вы згодныя? Гэта не трэба гэта рабіць кожны дзень, не трэба рабіць гэта кожны тыдзень, бо гэта нездарова. Але ўсё ж такі нашыя продкі ведалі, што яны рабілі, і часам праисходзіць тое самае. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Ты белавежскі зубр, а я зубранятка. Ты хуткая рака. А я прыгну с татки. Не сопротивляйся, я буду варятка. Зелёно-зелёно-зеленое поле гладко. Высыпала ярова, выкупала маком. Думала, хороший будет, а ты Монтенако. Что? Баунс! Покажите ваши мувс. Пьяный буду, пьяно буду. А те сможете вы со мной попеть? Раз, два, три. Пьяно буду. Вельми таки стан трошки не цвярозы. Яшчэ раз. Яшчэ раз. Пьяно буду. Пьяно буду. Dzięki, Tutaka, dzięki. Вялікі дзякуй вам, вялікі дзякуй беларусы, палякі, госці, сябры. Вялікі дзякуй вам, саунд-інжынеры, і вялікі дзякуй тутацы. Свада і Куб! Як вам? Не, як вам? Ось яна іншая справа. Але мы не адпусцім Валерыя просто так. Раскажы, Валерыя, як так склалася? Як дайшло до таго, што вы апынуліся тут, на гэтай сцэне, разам са Свада? Як так сталася? Ну, я ходила, я блукала, по падляшу блукала, у лесе цёмным скарб шукала. Скарб знайшла і подумала, вау, так это ж Свада. Вау! А ён такі прыгожы, а ён такі класны, а біты такі робіць такія, вау! Ці добрыя біты? Ну, як бы скарб знайшла, забрала і біты зрабіла. Так? Файна, я так не могу. Ці ёсць нейкія планы на будучыню разам? Плануем мы жить добро, жить богато, жить у добробыте, жить здорово и так само выдавать гэтыя песни ближэй до зимы. Бо мы хотим зрабіць падарунак беларусам, падарунак да каляд і да ўсяго таму. Такія вось мои планы. Клас, то бок разам са Свада. А твои уласныя? Ну что ж, раз вы спытали, давайте наступные 15 хвилин я буду вам рассказывать про свою карьеру и свои планы. Значит так, мои уласныя планы простые. Я хочу играть концерты, я хочу выпустить альбом, потому что у меня будет выпускаться альбом гэтай осенью. Осенний альбом. И может, колись мы приедем на тутаку с фулл бэндом. Может быть, just saying.
Наступным годом. Хопить часу до наступного года? Хопить часу, мы подрыхтуемся, мы возьмем с собой самые наилепшие зубровые словники, мы возьмем с собой самые наилепшие рецепты, мы возьмем с собой наши успомины про вас, потому что вы супер, и все, больше ничего не возьмем. Дякую тобі щирих. Это было сапраўды классно! Give it up for Свада! І апошняе пытанне. Вось гэтыя трекі, которые вы сёння заігралі, ці можна іх знайсці ў сеціве? Не! Окей, ці можна іх будзе знайсці ў сеціве? Так, зимой. Узімку. Колькі ты даеш нам часу? Колькі спатрэбіцца. Сачыце, калі ласка, за творчасцю Свада і Куб. Праводзім Валерыю! Валерыя Дэля, Куб і Свада! Але гэта яшчэ не ўсё. Па-першае, вы думаеце, што я не прынесла вам аб'яўку, але хтосьці згубіў ключы. Хто згубіў ключы? Калі ласка, падыдзіце. Куды? Правильно, да аховы на уваход да бэкстейджу. Калі вам, канешне, яны патрэбныя, як заўсёды. А цяпер наш улюбёны колумбійска-падляскі прадзюсер Свада застаецца на гэтай сцэне і падорыць нам, извините за выражение, агнішча танцполу разом з Нічос. Итак, ваши аплодисменты Свада и Нічос на Тутака! I'm back.
вони не знають. Дальше тот горький мой труд, меня минают, отгоняют, я крою пшу, заглядаю, что скажут мене, то зроблю і так до сну, молодость хватаю, одну рукою даю, другою подкрадаю, сльози медом солоджу, недолю підкріпляю, так просто не впаду, не дармо попали, землю ніколи в землю не зросту, і що ти по своєї йду. Привітання Тутака! Дякую велике за запрошення. Вельми приємно тут бути з вами. Для вас сьогодні буде грати Спада. Дайте шума! Буде грати Нічос і шмат тут вас. Вельми приємно. Хочу задać pytanie. Kto z was był już na naszym koncercie raniej? Dobra, a kto pierwszy raz? Super. Tak że my pokażemy, jak to my robimy na Podlasie. Tak, super się cieszę, że jestem jeszcze raz z wami i że razem może się uda zanurzyć nam w coś fajnego. Bardzo, bardzo zachęcam, żebyście się zanurzyli dzisiaj z nami razem. Zapamiętajmy ten wieczór na Tutacy. Zróbcie hałas dla Niczos! Погнали. Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала. Песни мои песни, иди все по делу, заберу фартуша и полезу. Як не буде добра, то я позбираю, як не буде кепска, то позабираю. Город душа, город я палаю, свого мільного гукає, шукає. Голубів громко приготов, і почує, як звучить моя мова. Мова. Всі разом! Мова. А со мною молодою тут всі хлопці кипять. І старі, і багаті, дурні, бородаті свіщать. Шума верби, каля рэпи, что я их садила. Я девчина милого тела, кого захотела мела. Коли хочешь не манить, заткнись. Коли хочешь не манить, заткнись. Забуди про меня и заткнись. Забуди про меня и заткнись. В садочку хаджу я. Руку я саджу я. В садочку хаджу я. Вкусных яблок хаджу я. Tutaka, jak wy? Nie czuję! Jeszcze raz! Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь. Я стискала Катя, розбавку, твоя дуча і кричала. Дожидала свого миленького, на ганочку пристала. Тяжка, тяжка мама, важка мама, на що роду дала. Тяжка, тяжка мама, важка мама, на що роду дала. Чорними бровами кивне мордем, чорними очима кивне мордем. Чого же там Волгорай, а що? Напускай маті, ти дивку зайти, з ним повечерати, наче дочекати, моя моралаці, куть не чекать, не чекать. Ветрам жалелась. Лосы тягнутся, ха-ха, смеются, бьются, водят куста, распуста. Коли хочешь не манить, заткнись. Коли хочешь не манить, заткнись. Забуди про мене і заткнись. Забуди про мене і заткнись. В садочку хаджу я. Руку мне тут саджу я. В садочку хаджу я. Вкусных яблок 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 хаджу я.
Дякую. Wielki dziękuj Tutaka. A i następny kawałek jest o emocjach. Mówię po polsku, ale wszyscy się rozumiemy przecież, więc cieszę się, tak. To jest kawałek o wyrzucaniu emocji, o tym, że jak coś was gniecie mocno, to żeby nie siedzieć samemu z tym, tylko znaleźć kogokolwiek, komu możecie o tym powiedzieć. To jest ważna część tego. Więc jeśli czujecie, że coś w was mocno siedzi, wyrzucajcie. Wyrzucajcie i dzisiaj też razem, tańcem. Hej! Обманув ти, однак завинив, ти більше нічого не говори, слова не кажи мені, ти мене обманув ти, однак завинив, ти більше нічого не говори, слова не кажи мені, ти мене обманув ти, однак завинив, ти більше нічого не говори, слова не кажи мені, ти мене обманув ти, однак завинив, ти більше нічого не говори, слова не кажи мені, ти. Я питаю тебе, чи ти хочеш бути щасливим, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш бути щасливим, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш бути щасливим, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш бути щасливим, мило, я питаю тебе, чи ти хочеш бути. Щиро дякую. Маю таку історію. В ogóle всі ці аутфіти зробила для нас наша сяброўка Оля. І така гісторія, што яна ў апошні раз сказала для мяне, што гэта дзішотка, якую я маю на сабе, яна насіла яе ў тюрме цераз месяц. І я хацела, каб гэта быў такі месседж, што гэта такі, тая дзішотка дае такі пауэр, што мы можам naprawdę zrobić ўсё. І наступна песня будзе пра каханне. Давайте кахаемся і дапамагаем сабе. Довго капачуть, і серце горяча. Прийшла пора знайти, треба вже не мой друг сказ.
А может все мои слова то нашу без сна. Задумайтесь, поране розказана моя мрія. В твоїх очах бачу я сонце зорята. Розпалиш близько дня іскри огня. Поцілунком може плине, не забуду ти ні вгору на небо. Твої слова як магніт мене привело. В обійдях щось намітнего. Втупилася з усім в твоє тіло. Шепній на ухо міцу шмілек. Серця вгору в рай вилетіло. Ти злічу дотикать субтильник. Повітря тяжко, ой, дихать стало. Того щастя і не чекала. На серці тяжко, ой, дихать стало. Того щастя не odczuwa я. Довго капа знать водичка життя. Снила моя туди і я глибока темнота. В руки я даюся, но горить душа. Лишь не называл свет, замирал так без конца. В твоих очах бачу я солнце согрета. Розпалиш близько дня іскри огня. Поцілунком може плине, не забуду ти ні вгору на небо. Твої слова як магніт мене привело. В обійдях щось намітнего. Втупилася з усім в твоє тіло. Шепній на ухо міцу шмілек. Серця вгору в рай вилетіло. Ти злічу дотикать субтильник. Повітря тяжко, ой, дихать стало. Того щастя і не чекала. Повітря тяжко, ой, дихать стало. Того щастя і не чекала. Повітря тяжко, ой, дихать стало. Того щастя і не чекала. На серці тяжко, ой, дихать стало. Того щастя не odczuwała. Руки вгору! Дякую, Савry. Dzięki Tutaka. Następny kawałek nie jest dokładnie o tym, ale kojarzy nam się tak. Wiecie, co to szeptuchy? Wiecie. Zróbcie hałas dla szeptuch. Robimy hałas dla szeptuch. Tak nam się trochę kojarzy o tym, że opowiada o tym, co nie jest do końca ani wypowiedziane, ani przemilczane, czyli trochę o takich rzeczach, które są wyszeptane po prostu. Трава мурава, чем ты не зелена. Рано, чем ты не зелена. Нема на мене, тепленького дождю. Рано, тепленького дождю. Нема на мене, тепленького лета. Рано, тепленького лета. Она на мене. Сніги морози, раненько, сніги морози. Трава мурава, чом ти не зелена. Раненько, чом ти не зелена. Нема на мене, тепленького дождю. Раненько, тепленького дождю. Нема на мене, тепленького лета. Раненько, тепленького лета, ona na мене, сніги морози, раненько, сніги морози.
раненько, снеги, морози. Трава мурава, чом ти не зелена? Рано раненько, чом ти не зелена? Нема на мене, тепленька годожо. Рано раненько, тепленька годожо. Там за лісом, за гором, засненький озер, там сонечко грало, ти з отцом розмовляв. Там за лісом, за гором, засненький озер, там сонечко грало, ти з отцом розмовляв. Дякую. Tutaka, wielki hałas dla Niczos. To ważny, następny kawałek jest ważny, ponieważ to jest tradycyjna melodia z Gródka i właśnie jesteśmy w epicentrum całego wydarzenia. Jak wypuściliśmy ten kawałek, to on był częściej słuchany w Brazylii niż w Polsce. Taka ciekawostka, co przypomina nam też o tym, żeby, jeśli macie taką chęć, zaobserwować nas na Instagramie i Spotify'u też. To super nam pomoże w pracy i w działaniach, więc jeśli macie chwilę, to zróbcie to, a my jedziemy z kawałkiem z Gródka. Не пойду я за тебе, не підеш ти за мене, нема хати у тебе. Чекай, я така світом ти закружила, разум свій потирала, танцювала до утра. Я не та, тепер гуляю сама, тепер не вона, а я буду літать в небеса. Гоп, співала, не переставала, чи да гоп танцювала, місця була мала, чи да гоп моргала. Де очком попала, ой-ой-ой, я гуляла, под хусин хапала. Баба той бабі сказала, з її буде добра пара, напече пірога. Пілу пусте буде слава, треба дасть кусок сала, діти буде колиха. Вибачайте, я якраз на танці вибиралась, второк, середа, четвер, скільки сил тебе тепер. Я іду така, як вся, накрашена, як киця, туфельки натягнула, косу та й зачесала. Я іду така, як вся, накрашена, як киця, туфельки натягнула, косу та й зачесала. Чекай, я тогда светом ты закружила, разум свой потеряла, танцевала до утра. Ё-моё, я не та, тепер гуляю сама, тепер не вона, а я буду летать в небеса. Оп, оп,
часто нас питають, что мы в ogóle выконываем, какую музыку. Ну и мы рассказываем, что это просто Podlasie Bounce. Так что давайте покажем, что это Podlasie Bounce. Волока, довгая і широка волока, на жінці жалі, серпіки ломалі, ой, жінчики жалі. Пані нам домує, на вечеру готує, домує, вороб'ята і зварила, на 3 столи діла варила. Нам вечера не міла, ступ'янка утоміла, ступ'янка не наша, наїхала з Podlasia. Krasna panna gej, wino, wino, wilawianiec poszła w taniec gej. Wino, wino, wilawianiec poszła w taniec gej. Wino, wino, jak kinuli zadumaj, jak kinuli zadumaj, jak kinuli zadumaj. Podlasie Robimy jump! Podlasie bounce! Podlasie bounce! Bounce! Jak wasz nastrój? Dalej? Słyszę, że dalej. A i następny kawałek, to zanim jeszcze go zagramy, to jesteśmy w takim trochę tour obecnie. Tour de Plita. I jeśli macie na chacie plitę albo piec kaflowy, płytę, to my przyjeżdżamy i nagrywamy TikToki. Także możecie zaprosić, bo robimy taki performance jeszcze z nową płytą, która będzie w listopadzie, której będziecie mogli posłuchać, jak zaobserwujecie nas na Spotify'u. Ej! Wy gotowy? Nie czuję! Покажем, jak это jest na беседе. Я кумоньки, голубоньки на беседі була, а й з кумонькою, я з голубонькою що-то натворила. Мене кумонька, я голубонька подпоїла мене, я й під вишнею, під черешнею положила мене. Ой, ти вишенька, ой, черешенька, не шумі на мене, бо я молода, молодусінька, призасну тебе, бо я молода, молодусінька, забуду про тебе. Ой, зазора, сонце низенько, що проснуся в небі. На беседе была на беседе, была на беседе, была на беседе, была на беседе.
была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, плыла на беседе, была. Я голубонький на беседі була, а я з голубонькою що-то натворила. Мене кумонька, я голубонька подпоїла мене, і під вишньою, під черешньою положила мене. Ой ти вишенька, ой черешенька, не шумій на мене, бо я молода, молодусінька, призасну у тебе, бо я молода, молодусінька, забуду про тебе. Коли зазора сонце низенько, що прачнуся в небі. На беседе была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе. Была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была. Dobra, spróbujemy razem. Słowy wy już na pewno znajecie. Niechaj nas poczują na Białorusi i na Podlasie całym. Tak że dawajcie, razem ze mną. Dobra? И на беседе была, была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, плыла на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе. Все разом, давайте! На беседе была, на беседе была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе. Не чую! Была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была на беседе, была, была на беседе, была, была на беседе, была. Брати на двори, ні тучені хмари, вовіхи баси, геть на ночку пали. Я наша не такая, я наша не такая, я наша не такая, я наша не такая. Лапы волоски, что покупай по зимней росе. Тихо, тихо, город огненный, разгорает, шепчут. Тихо, тихо, лапы волоски, что покупай по зимней росе. Тихо, тихо, город огненный, разгорает, шепчут. Тихо, тихо, ветерок, ворон, ветеркой над водой, ветеркой золотой. Ветерок, ворон, ветеркой над водой, ветеркой золотой. Зачиненный дверь году, нам поверят, пойди вперед. Зачиненный дверь году, нам поверят, пойди вперед. Спеши лучше. Чую, как иначе, чую, как иначе, чую, как иначе, чую, как иначе, чую, чую, как иначе, чую. Давайте все. Чую, как иначе, чую, чую, как иначе, чую.
шепчут тихо-тихо, лапы хвост, ступа по зимней росе. Тихо-тихо, город охнет, твой разгорает, шепчут. Хочешь идти сам на сам, да океан колыша, распущу мои крыла, поднимай. Хочешь идти сам на сам, да океан колыша, распущу мои крыла, поднимай. Давай, чую вночі, чую вночі, чую вночі. Траве густое, давай за мной на голове венок зеленой. Я ловила его, а он забыл, долиной, а он забыл за тобой, миленькой. Траве густое, давай за мной на голове венок зеленой. Я ловила его, а он забыл, долиной, а он забыл за тобой, миленькой. Все разом! Пустое, давай за мной на голове венок зеленой. Я ловила его, а он забыл, долиной, а он забыл за тобой, миленькой. Траве пустое, давай за мной на голове венок зеленой. Я ловила его, а он забыл, долиной, а он забыл за тобой, миленькой. Дякую! Wielki, wielki hałas dla Niczos, jeszcze raz. Вельми приємно було тут з вами, що будемо заканчивать. Але найперше хотіла би представити самий лепший продюсер, без якого би ми тут не були. Свада, дайте шума! З нами так само чудовні дівчата. Марта, Аня, дайте шума! Дякую, мене зовуть Нічос. I що ж? najpiękniejsza, najcudowniejsza, obdarzona najfajniejszym głosem. Niczos, zróbmy hałas! Woo! Дякую. Свада, Нічос. І їдемо далі. Na Instagramie Swada Music Niczos. Все танцуем, добра? Бачу всіх. Забери меня домой, мой дом на горе, при роскоши во дворе, раз, два, три, четыре, пять. Меня грамоте учили кахать, кидать и узоры вышивать, вышивать. Забери меня домой, мой дом на горе, при роскоши во дворе, раз, два, три, четыре, пять. Меня грамоте учили кахать, кидать и узоры вышивать, вышивать. Ты так раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, четыре. Вы готовы? Забери меня домой, мой дом ты роскоши во дворе, мой дом забери меня домой, мой дом ты роскоши во дворе, мой дом забери меня домой, мой дом ты роскоши во дворе, мой дом забери меня домой, мой дом ты роскоши во дворе, мой дом Давайте все вниз, добра? Все вниз! Учили катать и кидать, и узоры вышивать, вышивать. Забери меня домой, Давайте, давайте! Ты роскоши во дворе, раз, два, три, четыре, пять. Меня грамоте учили катать и кидать, и узоры вышивать, вышивать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три! Забери меня домой.
Да. До побачення! Сватайний час! Як вам? Мне здаецца, што мы выдалі ўсё, што толькі можна было на гэтай сцэне, але гэта яшчэ не фінал, таму што на сцэне проста танцуй, вас ужо чакаюць Папа Бо і Мікрабат. А на сёння вялікая сцэна скончана. Дзякую вам! Дзе мы? Дзе мы? Я не чую! На беседі. Ну што ж, сустракаемся заўтра на сцэне Тамака, дзе чакаюць таксама музычныя гурты і шмат актыўнасцей. Дзякую вам, да заўтра!